Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. Bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. Bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. Bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. Bịanụ bịanụ ụmụ Chineke bịanụ ka anyị kpọrọ Yesu isiala. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịka n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m mụrụ n'anya, udo dịrị unu. Tata bụ ụbọchị nzukọ Kristi nọ n'ụwa niile na-eri oriri ahụ n'ọbara dị nwere anyị Jesu Kristi. Oriri a bụ otu n'ime nnukwu ihe omume ndị anyị na-eme iji gosipụta okwukwe anyị na Jesu nọ n'ezie na Eucharistia ya dị ngozi. Ka anyị na-ege ntị n'ihe ọgụ ndị echere anyị n'ihu n'ụbọchị taa. Ihe ọgụ ndị a ga na-echetara anyị ka Chineke ji si n'aka nwa ya bụ Jesu Kristi were gbaa anyị ume wee mee anyị abụrụ otu, were nyekwazie anyị onwe ya dịka achịcha dị ndụ. Ka anyị na-atụrụ uche n'akwụkwọ nsọ ndị a, ka mmụọ Chineke nyere anyị aka ịghọta na ọ dị mkpa na anyị ga-eketa oke na nnukwu oriri a, ka anyị nwee ike inwe agbamume na njem anyị. Ka o nyere anyị aka ịghọta na otu ahụ n'ọbara Kristi a na-ejikọba anyị na onwe anyị ọnụ na ụmụnne anyị dịka otu ahụ na Kristi, na ọ bụkwazi n'ime ya ka anyị na-anọ enweta ike mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị nke ikpeazụ. Ka dị nwere anyị Jesu Kristi onye na-ekwe anyị nkwa taa, si onye ahụ riri ahụhụ m nwa ọbara m, asịgodo na ọ nwụrụ na aga m ekulite ya n'ụbọchị nke ikpeazụ, ka o kulite ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, nye ha oke na ala eze ya, mekwazịa ka anyị nwa ndị na-eri ahụ ya n'ụbọchị taa nwee ike isoketa oke na ndụ ebi ebi akwadoro anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Iji tinyere ebumnuche anyị niile gbakọrọ na Jamisa n'ụbọchị taa, anyị na-echekwa ụmụnne anyị ndị a na-ayọ ekpere anyị. Anyị na-ekpe maka ezumike mkpụrụ obi nke Ụzọdịmma Ogu dịka Sa Ịma Ogu na ezinụlọ ya yọrọ. Prince Doba na ezinụlọ ya na-ekele Chineke maka ebere ọma na nchekwa ọ na-enye ha, ọ kachasị n'isi nwa ya bụ Sonia Chidera Awibe, onye gụchara akwụkwọ high school, nakwa Mary Cynthia Onyinye-Chukwu Awibe, onye gụchara middle school, na-ayọzi ka Chineke gaa n'ihu na-edu ha, na-echekwaba ha ma nye ha amamihe iji gaa n'ihu na agụmakwụkwọ. A na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Ferdinand Ojinnaka na maka nkasi obi na nchekwa nke ezinụlọ nwunye ya na ụmụaka ya dịka Elizabeth Ojinnaka si yọọ. A na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Gabriel Obieze Owowo bụ papa Sir Emmanuel Owowo, onye hapụrụ na nso nso a. Ọ bụ nwa ya nwoke bụ Emmanuel Owowo na-ayọ Ajamisa. Lọlọ Chinyere Udechukwu na-ayọ maka nchedo Chineke ebe ezinụlọ ya nọ, maka ọgwụgwọ nsọ n'isi nwanne ya nwanyị, na maka ndị niile bụ ndị nọ n'isi ụlọ ọgwụ na-alụ ọgụ imegide ọrịa ogbugbu a na-agagharịnụ, ka Chineke chekwaba ha ma nye ha ikikere mgbake n'ọrịa bụ ndị nọ n'ọrịa. Ezinụlọ ndị Eucharistic Ministry nke ICC na-ayọ maka mgbaghara nke njọ na ebere Chineke n'isi Dr. Ignatius Njoku, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya n'etiti ndị nsọ ya n'eluigwe.
Lady Rita Njoko na yakwazo maka ezumike mkpụrụ obi sa Dr. Ignatius Njoko na ayọ nkasi obi n'ebe ezinụlọ ya nọ na nchedo. Maureen Ogbonna Ginsby na-ekele Chineke maka mmeso ọma ya na ayọkwazi maka nnapụta ezinụlọ ya na ihe ọma ndị ha bụ n'uche. Sir and Lady Tony Ebere na ayọ maka ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi nne nke Njika Ebere. Sir Chief Sir Innocent and Lady Martina Enwerem na ayọ maka nchedo Chineke na ebere ya n'ebe ezinụlọ ha nọ. Ha na-ayọ maka ihe ọma ndị ha bụ n'uche ka Chineke gaa n'ihu na-enye ha ahụike na-aga n'ihu n'isi ụmụ ha na ụmụ ha. Akachi Adị Ibe Mma na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi mama ya bụ Ezinne Serena Adị Ibe Mma. Anthony Justin Chidi Egolu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Injinia Vitalis Onyema na-ayọkwazi amara na nchedo Chineke n'isi nwanne ya nwaanyị bụ Caroline na ezinụlọ ya. Sir Linus and Dr. Ngozi Koriocha na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Ezinne Elizabeth Koriocha bụ mama Sir Linus. Honorable Julian Ezeanyika na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi papa ya bụ Nze Nicholas Ezeanyika. Ọ na-ayọkwazi maka nchedo Chineke na nkasi obi n'isi mama ya na ndị ezinụlọ ya ụmụnne ya niile. Lady Susan Onwuzirigbo na ezinụlọ ya na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Miss Nneka Onwuzirigbo. Ha na-ayọkwazi nchedo Chineke ahụike na ihe ọma ndị ọzọ ha bụ n'uche. Ezinụlọ Ugwu Mmadụ na-ayọ maka ihe ọma ndị ha bụ n'uche. Mrs. Catherine Oleka na-ekele Chineke na nchedo na ebere ya n'ebe ezinụlọ ya nọ n'ebe ya onwe ya nọ oge a na-enwe mkpagbu nke ọrịa na-agagharị nọ na-ayọkwasị ka Chineke gaa n'ihu na-edu ma na-agọzi ha. Mrs. Martina Ikanyi ọnwụ na-ayọ maka Mrs. Lillian Molokwu na ezinụlọ ya ka Chineke nye ha mgbasi ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi na nchekwaba dịka ha na-eru uju di ya bụ Dr. Godwin Molokwu. Ọ na-ayọkwazi maka ezumike mkpụrụ obi Dr. Godwin. Noble Sir Peter and Lady Patricia Nanabo na-ekele Chineke maka ịhụnanya na nchekwaba ọ na-egosi ezinụlọ ya na ezinụlọ ndị ICC niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụzọ ije. Na-ayọkwazi ka Chineke gaa n'ihu wee zite ihe ga-eme ka ọrịa na-enweghị ọgwụgwọ ugbu a nwee ọgwụgwọ na mgbochi. Anyị na-etinye n'ebumnuche ụmụnne anyị ndị a ka anyị onwe anyị na nke ndị ọzọ na-ayọ ekpere anyị n'ụwa niile na-ayọ ka Chineke nabata arịọ na ekpere anyị ma gosi anyị ebere ya site na Kristi dị nwa n'anyị. Ụmụnne m hụrụ n'anya ịkwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu njem nke a ka anyị nyochaa na akọnuche anyị yọọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị gaa. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Na na-arịọtụrụ anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Diri Chineke n'elu kacha elu. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke
udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị sekpụrụ gị, onye du gị ebube. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. O sekpụrụ ụwa Chineke, eze nke eluigwe. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Chukwu nna onye ji ike niile. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Onye nwe Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Inwe naanị Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. nwa atụrụ nke Chineke, oke nna. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa mere anyị ebere. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara ọrịre anyị. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. N'ihi na nsọ gị dị nsọ, Sọ gị bụ ndị nwere udo. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. So gị o Jesu Kristi, udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. kacha dị elu, Nyere mmụọ nsọ. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. N'ebube Chineke nna. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Elu kasị elu n'ụwa. Udo dịrị mmadụ na ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Amen. 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 Nke anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụhụ gị n'ihe ọgbụgba ndụ nke a dị ịtụnanya. Biko
mee ka anyị na-esekpụrụ ihe omume dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị, n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 8, usoro nke 2 ruo na nke 3, malitekwa n'usoro nke 14 ruo na nke 16. Isiokwu: o nyere ọnụ nri ahụ ọnụ na nna ọnọ amaghị ihe ọ bụ. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, chetakwanụ otu Onyenwe anyị Chineke unu si duo unu n'ime ọzara 10 afọ ndị a niile. O wedara mmụọ unu ala, nwaagụ unu ọmụma ịmata ihe dị unu n'obi, ịchọpụta ma unu ga-edebekwa iwu ya. N'ihi ya, o wedatara mmụọ unu ala mgbe o mere ka ihe oriri kọọ unu, mgbe o mere ka unu rie mana, nri ahụ unu na nna unu na-amaghị ihe ọ bụ. O mere nke a igosi unu na izi unu na ihe na-enye mmadụ ndụ abụghị naanị ihe oriri, kama na mmadụ na-adị ndụ site n'idebe iwu niile si n'ọnụ Onyenwe anyị pụta. Kpacharanụ anya hụ na nganga abanyeghị unu n'obi ime ka unu chefuo Onyenwe anyị Chineke unu, onye mere ka unu site n'ụlọ nke ịbụ ndị ohu n'Ijipt pụta. Lezie anya ka unu ghara ichefu Chineke, onye duru unu n'ime ọzara ugwu ahụ dị egwu, ebe agwọ ọjọọ na akpị jupụtara, ebe na-ekpo ọkụ na mmiri na-adịghị. O sitere na nkume nye unu mmiri ọṅụṅụ. O ji mana nyeju unu afọ n'ọzara, mana ahụ onye ọbụla n'ime unu na-amaghị ihe ọ bụ na mbụ. O mere ya n'ihi iweda mmụọ unu ala na enwe unu, ka ntụkwasị obi unu n'ime ya na-eto, ka o sikwa otu a mere unu ihe ọma. Okwu kosebrowa abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ Jerusalem too Onyenwe anyị. Danụ ya. Jerusalem too Onyenwe anyị. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem too Onyenwe anyị. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem too Onyenwe anyị.
Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ enwetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Isiokwu: anyị niile bụ akụkụ ahụ bụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. Iko nke ngọzi ahụ anyị na-agọzi n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị nnwekọ na nnụkọ ọbara Kristi n'otu? Achịcha ahụ anyị na-anyawa n'oriri nsọ, ọ bụ na ọ bụghị nnwekọ na irikọ ahụ Kristi n'otu? Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, mana ọ bụ otu ogbe achịcha ahụ ka anyị na-anata. Nke a na-egosi na anyị niile bụ akụkụ ahụ nke otu anụ ahụ bụ Kristi, onye bụ otu ogbe achịcha ahụ. N'okwu nke Sebrua, Ukwama Zion, onye nzọpụta gị, onye eze na-achị chatụrụ, kwenu kwe bụwanụ abụ, toonu ya, tosenụ ya ike. Ọ karịrị otuto unu, o nwere ike inye otuto unu, agaghị emezuru ya. Otu ihe pụrụ iche anyị ji eto ya bụ achịcha nke ndụ maka ndị dị ndụ, nke o debere anyị n'ụbọchị taa. N'oriri ikpeazụ ka o ji aka ya nyefee oriri nsọ n'aka ụmụazụ ya, ka ha were nwee ihe ru ụka ọhụrụ. Werenụ mkpọmụ tosenụ ya ike, werenụ aṅụrị too ebube ya, werenụ obi ụtọ tie mkpu ọṅụ. Taa bụrụ anyị nnukwu emume. Anyị na-echeta ụbọchị mbụ ahụ mgbe o nyere anyị ihe omimi nke ha. N'ihe omimi nke ha, ezi agba ọhụrụ jiri oriri nsọ ibu ụwa ọhụrụ nke o mere aja mgbe ochie. Iwu ọhụrụ anọchilanụ anya iwu ochie, eziokwu achụla onyinye ọsọ, ihe achụsasịala ọchịchịrị. Ihe ahụ Kristi mere n'iri ikpeazụ, ọ bụkwa ya ka na-enye anyị ugbu a. A ga na-eme ya na ncheta nke ya. N'usoro ntọala nsọ kụziri anyị ka anyị ji hụnyere gị aja nke ya, achịcha na mmanya nke nzọpụta. Iwu ji onye otu Kristi ọbụla ikwere na
achịcha bụ ahụ Kristi na mmanya bụkwa ọbara Kristi. Ugbu a apụghị ịghọta ya, anya apụghị ịhụ ya, ma okwukwe anyị gwara anyị na ọ bụ eziokwu nke si n'eluigwe bịa. Ọ bụghị achịcha na mmanya ka anyị hụrụ, kama n'okpuru nke ọbụla n'ime ya, akara dị egwu soro n'ime ya. Kristi na o zuru oke na nke ọbụla, ahụ ya bụ ezigbo ihe oriri, ọbara ya bụkwa ihe ọṅụṅụ. N'oriri nke ọbụla ọ natara, Kristi zuru oke n'ime ihe ọbụla, na-ebughị ọrụ, na-enwekwaghị nkewa. Ihe onye natara ka ibe ya natara, nnu kwuru nnu dị otu, ericha ọfọkwara. Ndị ọma natara, ndị ọjọọ natakwara ya, mana ọpụpụ ha ọ bụghị otu ihe. Ndị ya natara ndụ, ma ndị ọzọ natara ọnwụ. Ụwa hụrụ ya ka ọ na-eri oriri ahụ, ọpụpụ abụkwaghị otu ihe ma ọrị. Ọnwụ jọrọ njọ, ma ndụ mara mma. Ọ rụkwara ụka chekwaba na ma mgbe ọ nyawara ụbọchị ọbụla, Kristi nọzuru na nke ọbụla n'ime ha. Enweghị ihe ọbụla na-ekewa Kristi, anyawa achịcha, anyawaghị Kristi. O zuru oke n'ime ọbụla, o nweghị ihe ebepụrụ na Kristi. Lee achịcha nke ndị mmụọ, emere ya nri nke ndị nọ n'ije, ezigbo nri nke ụmụ Chukwu, ha tụkwasịrị ya na nkịtị. Ọ bụ ihe a ka eziri n'akara mgbe eji Aịzik chụọ aja, mgbe e kpuchiri nwa atụrụ ngabiga na achịcha nke igwe enyere nna anyị ha. Jesu ezigbo nri na onye chatụrụ, n'ebere gị zụwa anyị, lekwaba anyị, mee ka anyị hụ ihe ọma n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụ sọ gị ma ihe niile bara ụba, nke a eji azụ anyị n'ụwa nke a, ka anyị rigoriko bụrụkwa otu n'igwe, were keta oke ụmụ obodo nsọ, ka anyị niile kwee. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwanyị kwuru si, ha bụ ma achịcha dị ndụ kesi n'igwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke ga-adị ndụ ebighị ebi. Hallelujah, 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 for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye
si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị dị mmadụ anyị. Isiokwu: ahụ m bụ nri ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Yesu gwara ndị Juu sị, mụ onwe m bụ achịcha ahụ dị ndụ ga-esi n'eluigwe rịdata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha ahụ m ga-enye bụ ahụ m, ka ndị bi n'ụwa wee nwee ndụ. N'ihi okwu a, ndị Juu wee malite ịrụrịta ụka n'etiti onwe ha sị, olee otu onye a ga-etinye anyị ahụ ya ka anyị rie? Yesu wee sị ha, n'ikwu n'eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị ahụ nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye riri ahụ m, ṅụkwa ọbara m, nwere ndụ ebighị ebi. Aga m ekulite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi nke a, ahụ m bụ nri n'ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọbụla riri ahụ m, ṅụkwa ọbara m, ga-ebi n'ime m, mụ onwe m ebirikwa n'ime ya. Otu nna dị ndụ si zite m, mụ wee site na nna na-ebi ndụ, otu ahụ ka onye riri m ga-esi na m na-ebi ndụ. Nke a bụ achịcha si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị achịcha ahụ nna unu riri wee nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ozi ọma nke osebro ụwa. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ
nna nna unu ha riri were nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụmụnne mụrụ n'anya, udo dịrịnụ. Tata dịka e kwuru na mmalite ajamisa bụ oriri nke ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Ọ bụ nnukwu emume nke nzukọ. Ọ bụrụ na ị na-esonye na ajamisa kwa izuụka ọbụla kemgbe izuụka 3 na 4 gara aga, anyị si n'otu ihe omimi wee na-abanye n'ibe ya. Ka anyị mechara ihe omimi nke mbilite n'ọnwụ ihe dịka ọnwa 2 gara aga, anyị banyere n'ihe omimi nke nragoro n'eluigwe, si na ya banye n'ihe omimi nke ndakwasa mmụọ nsọ dakwasịrị ndị apọstọl, sizi ya na ya banye n'ihe omimi nke atọ n'otu dị ngozi ka anyị mere na Sọnde gara aga. Tata bụ ihe omimi nke ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Ihe omimi niile ndị a na-arụtara anyị aka ihe na-eme ebe anyị anọghị, ihe na-edozi anyị ịbanyekwe ma keta oke na ebe anyị anọghị. Ihe dịka Ascension na-echetara anyị na enwere ebe ọzọ akwadoro anyị ụlọ. Pentecost na-echetara anyị na mmụọ nsọ na-agba akaebe n'ime ndụ anyị ma na-agbaziri anyị ka anyị nọ na njem ịga ebe a dị nwa anyị Jesu Kristi gawara. Ka ebe anyị na-aga ihe a ya bụ n'obi nke atọ n'otu dị ngọzi, Chineke bụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otu anyị si enweta agbamume iji garuo njem a bụ site n'ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi. Afọ ole na ole gara aga ka nna anyị Pope John Paul II were nnukwu ihe omimi a gụnye ya dịka ihe omimi nke ihe nke ise, hiwere ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi, ka ọ bụrụ na gị nri agbamume. Gịnị mere anyị ji eme emume a n'ụbọchị taa? Nzukọ hiwere emume a n'oge Pope Urban IV n'afọ 1262 iji mee ka ndị otu Kristi niile na ndị niile kwere ekwe wee kwupụta n'ezie na Jesu nọ kpọmkwem na Eucharistia dị ngozi n'otu ọ pụrụ iche, dịka akwụkwọ nsọ si agba ama, ọkachasị n'oziọma dị nwa anyị Jesu Kristi, ebe ọ nọ rụtụ aka mgbe ya na ụmụazụ ya nọ na nri ikpeazụ were si, nke a bụ ahụ m, nke a bụ ọbara m. Ọ bụ nkụzi ya ka mgbe ọ nọtụrụ aka ọ dị ụfọdụ ndị mmadụ ka ha nyochawa ma jụwarịwa ma ọ bụ ezie ma ọ bụghị ezie. Nna anyị Pope wee mezie ya ka ọ bụrụ nnukwu iwu na anyị ga na-eri oriri ya kwa afọ. Oriri ya abụghị oriri a na-eri n'ụlọ sọsọ, kama na anyị ga-eburu ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi were jee njem njegharị, gbaa akaebe n'ihu ọha na eze n'ihu ụwa niile na Jesu nọ n'ezie na Eucharistia dị ngozi. Anyị na-aga, anyị na-ekwu ukwe dị nwa anyị bụ eze na abụ dị iche iche ndị anyị na-abụ, anyị ji akwanyere Jesu ugwu onye nọ na Eucharistia dị ngozi. Ịgba akaebe ahụ were nye ụwa bụ n'ihi anyị onwe anyị ekwerela. Ọ bụrụkwa mgbe ihe dị mma, oge dị ugbu a o nwere ka anyị nara ịnọ na njegharị a, parish niile a na-agagharị, ndị mmadụ zute ha n'ụzọ asị gịnị na-eme, asọ ndị Katọlik ha na-agagharị ihe a na-akpọ Corpus Christi, ha na-aga njem eji ekwupụta na Jesu nọsiri ike na Eucharistia dị ngozi. Ọ bụrụ na ilezi anya n'ihe ọgụ ndị e chere anyị n'ihu n'ụbọchị taa, ịhụ na ihe ọgụgụ ndị a nwetụchara nkụzi dị iche iche ha rụtụrụ anyị aka, nke na-agba anyị ume iji nwee ezi nghọta, marakwana uru na mkpa ọ dị na anyị onwe anyị ga-anabata nkụzi a ma jiri ya wee gbaa anyị onwe anyị ume ka anyị na-aga njem n'ime Chineke. Ọ bụrụ na ị gere ntị n'ihe ọgụ nke mbụ e wetara n'akwụkwọ Deuteronomy isi nke 8, Moses rụtụrụ ụmụ Israel aka otu Chineke si ji nri nne na nna ha na ndị mgbe ochie na-amaghị, ndị nna nna ha na-amaghị, were zuo ha nri mgbe ha nọ n'ụzọ. Na-echetara ụmụ Israel na ọ bụ Chineke bụ agbamume anyị ọbụna dị mgbe anyị nọ na njem ọzara.
dịka o si mee nye ha agbamume mgbe ha nọ na njem isi Ijipt wee gaa ala Chineke kwere ha na nkwa. Ọ bụ ụdị nkụzi a na-echetara anyị nkụzi dị nwere anyị Jesu Kristi kụzikwere, nke dabara n'ihe ncheta a. Ọtụtụ oge ka anyị na-abụ abụ anyị na-asị, ka anyị kulienu jee nata ahụ n'ọbara Kristi, nri dị mma na-enye ndụ, nri Kristi kwadoro anyị. Bịa rie n'obi aṅụ bịa rie, bịa rie n'obi aṅụ bịa ṅụọ. Bụ nri dị nsọ na-agba anyị ume. N'ọtụtụ oge ka akwụkwọ nsọ na-egosi anyị na anyị niile bụ ndị kwere ekwe nọ n'ụdị njem a Izrel gara wee si Ijipt bụ ala ahụ abụmohu banye n'ala Chineke kwere ha na nkwa. We all Christians are pilgrims and we are journeying to our heavenly homeland. And within the course of this journey, we need both physical and spiritual sustenance. And God did that for Israel while they were journeying from Egypt to the promised land. He sustained them spiritually by having the Ark of the Covenant, and above all, in a special way, by having the presence of God. Throughout the course of their journey, God had instructed Moses to erect a tent of meeting where Israel goes for spiritual rejuvenation, and he will provide them with manna from above to sustain them physically, even as they do a spiritual journey. And it wasn't about the journey to the promised land alone, but even in the life of the prophet Elijah, and even in the New Testament, we'll find God providing sustenance for the people of God. Chineke na-esi ụzọ dị otu a na-agba anyị ume, ịgba anyị ume nke ime mmụọ, igosi anyị na njem anyị na-aga bụ njem ụwa, a na-eji ike aka sọsọ alụ ọgụ a. A ga-enwerịrị agbamume nke na-esi n'ime anyị apụta, nke na-enyere anyị aka mgbe ụzọ na-adịghị mfe ikwudosi ike. Ọ bụ ahụ na ọbara dị nwere anyị Jesu Kristi ya na nri ya Chineke ji aka enye anyị na-agba anyị ume. Ọ na-echeta n'akwụkwọ ndị eze nke 9 malite n'usoro nke 1 na nke 8, mgbe Elijah na onwe ya nọ na njem a, ihe si ike Jezebel achụwa ya ọsọ, ya gba ọsọ gbọba n'ime ọzara. Chineke wee tinye onye Mozis wetara ya otu achịcha ka eji gbaa ya ume. Onye Mozis ahụ agwụ ya n'isi nke 8, ya kulie rie nri, risie nri ike n'ihi na ije dị anya. Ije onye otu Kristi ọbụla na-aga n'ụwa dịka ije dị anya. Ọ dịrị oke mkpa na anyị ga-eji okwu Chineke na sakramenti dịgasị iche iche, ọkachasị mkpa sakramenti nke ahụ na ọbara dị nwere Jesu Kristi, were na-agba onwe anyị ume, were kwudosi ike na njem a. Ọ bụ ihe mere emume a jiri dịrị anyị oke mkpa na ọbara dị na anyị na-ele anya ahụ na mgbe mmadụ Jesu Kristi nọ na-akụzi nkụzi n'oziọma Jọn isi nke 6 malite n'usoro nke 1 na nke 10, na ndị mmadụ gbakọrọ agụụ na-agụ ha, ya hụ na ha anọteela aka ha dị ka atụrụ na-enweghị onye nche. Ọ sị ele ebe a ga-ewetara ya ga-enye ndị a. Ụmụazị ya sisi mba, nri anyị nwere ebe a ga-ezu, ya sị mba, unu onwe unu ga-achọrọ anyị ha ga-eri. Ọ dị mkpa na a ga-agba ha ume, n'ihi na hapụ otu a na ha ga-ada mba ma ha pụọ n'ụzọ. Oge niile na afọ niile ka di nwere anyị Jesu Kristi ji eji ụdị emume ndị dị otu a, onyinye o nyere anyị onwe ya na Yukaristia dị ngozi, were na-agba anyị ume ka anyị na-aga njem. N'ihi na dịka Elijah, ọ dị mkpa na anyị onwe anyị ga-enwe agbamume nke anụ ahụ, n'ihi na dịka ndị kwere na Jesu mgbe gara aga, ọ dị mkpa na anyị ga-enwekwa agbamume nke ime mmụọ. Inwe agbamume ahụ otu ihe ọzọ dịka ya bụ imekwazị ka agbamume a Chineke nyere anyị ka o nwee ike irute ndị ọzọ aka. N'ihi na ọ bụ n'usoro m ga-akwụ ozi nke 2 Pọl dị nsọ dịgara ndị Kọrint isi nke 1 n'usoro nke 3 na 4. Pọl dị nsọ si na Chineke na-akasi anyị obi ka anyị nwee ike isi na nkasi obi nke anyị natara n'aka ya kasie ndị ọzọ obi.
the social dimension of the Eucharist na mmanya na-eme n'ụbọchị taa bụ ọ na Chineke nye anyị nri iji gbaa anyị ume. Anyị onwe anyị kwesịrị ilegharị anya were chọọ gburugburu anyị. O nwere ndị enweghị ka ọ dị ha, o nwere ka anyị ga-esi nyere ha aka, o nwere ka anyị ga-esi gbaa ha ume site n'inye ha nri nke ndụ, sitekwa n'inye ha nri nke ha ga-eji dị ndụ n'ụwa. Inye ha nri nke ndụ ịkpọ ha oku iso anyị n'ụzọ Chineke. Inye ha nri nke anụ ahụ bụ ile otu a ga-esi nyere ha aka kwado ha. Afọ ole na ole gara aga na 1990 ụfọdụ n'ime anyị ndị nọ na Nigeria bụ ahụ enwere Eucharistic Congress a na-eme every 10 years. Ọ marụrụ mgbe Owerri Archdiocese ga-aba ya bụ oke. Mgbe e mechara ya bụ oke, onye isi nchụaja nnukwu ụkọchukwu na-elekọta diocese anyị asị na otu n'ihe ndị nwere Jesu Kristi na-eme na Eucharistia dị ngozi bụ ileta ndị nọ na mkpa na ịgba ndị mmadụ ume. Ya wee hime atụmatụ anyị na-akpọ Eucharistic Care, U-Care. Tutu ruo n'ụbọchị taa, ọ bụ atụmatụ a ka diocese Owerri ji emetụtụ ndụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ dịgasị iche iche. N'ihi na ọ bụrụ naanị iri ahụ n'ọbara ndị nwere Jesu Kristi maka ịga eluigwe, mana ihe ahụ anyị riri na-agba anyị ume na-akụzikwara anyị so otu a Chineke si eleta anyị, ọ dịrịrị mkpa na anyị ga-eleta ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị gere ntị n'ihe ọgụ nke abụọ, Pọl dị asọ wee kụzie nkụzi dị ọkpụtọrọkpụ si ọ bụ eziokwu na anyị dị n'iche n'iche, mana n'ihi na anyị onwe anyị niile na-eri eketa oke n'otu achịcha na iko a, anyị bụ otu n'ime ndị nwere anyị Jesu Kristi. Echere m na nkụzi ya dị oke mkpa n'oge nke anyị ugbu a, n'ihi na ọ bụ na anyị na-achagharị anya na-ege ntị ma na-agụ akwụkwọ akụkọ, na-ege ntị ebe ndị a na-agbasa akụkọ ụwa na ụzọ esi agbasa ya n'ihe onyonyo dịgasị iche iche, enwu otu mmegide, anya ụfụ, ịgba agbịrị na ekworo si jupụta n'ụwa. This level of hatred is manifest in the world because we have not seen ourselves as one. Paul dere akwụkwọ degara ndị Efesus na-asị onweghị onye na-emegide anụ ahụ ya. Ephesians chapter 5. In fact, ọ na-akụzi nkụzi gbasara alụmdi na nwunye, about marriage, and say that nobody punishes somebody, but he takes care of the body. And you put cream on your body and you nourish your body so that you appear before people as looking good. And that is the way a man should care for his wife, and a wife should care for the husband, because that is the way Christ cares for us, because we share the same body and we care for our body. So if your wife is part of your body, if your children are part of your body, if we all belong to one body, we care for one another. Anyị gara akụ akụkọ na agbagburu nwa okorobịa na-enweghị ihe akọdoro anyị anya bụ ihe o mere, a na-agbagbukwa onye ọzọ. N'ihi na ndị na-ebi ụdị ndụ a maọbụ nke na-eme n'obodo anyị bụ Nigeria, kwa ụbọchị ego akwụkwọ akụkọ ka ị gara gasị egburu 69 people. Ị na-ahụ fim ya dị ka ebe ewerele nkịrịka akwa, ewerele rag, amaghị nwe ebe ụmụaka gburu egwu na mberezi, ha were rag dosa achịcha ebe niile, ya bụrụ mmadụ ndị yi uwe ka mmadụ ọzọ gbabatara gbagbusa ha dịka sọ ha awụ anụmanụ. N'ihi na gịnị? Ndị abụghị ndị abụrụ gị. Ọ bụrụ na ndị Boko Haram gburu ha, ọ bụrụ na ọ bụghị ndị abụrụ ha dịka ndị okpukperechi Islam. Ya bụrụ na ndị Fulani gburu ha, ọ bụrụ na ọ bụghị ndị abụrụ ha n'ihi na ha bụ ndị Fulani. Ya bụrụ na onye ọcha gbagburu onye isi ojii, ọ bụrụ na ọ bụghị onye abụrụ gị n'ihi na gị na ya esighị otu anụ ahụ. Anyị na-akọ akụkọ a n'ụwa, ya na-ewute onye ọbụla. Ọ dị mma iwute anyị n'ihi na ọ bụ ihe onye ọbụla nwụjuru mmiri ara afọ kwesịrị isi achịgbakwa ihe ọjọọ. Mana latazie n'ụlọ anyị nwere otu obi. Di na nwunye ya na-eleta onwe ha dịka otu anụ ahụ. Ihe ahụ dị gị mma, ọ dịkwa dị gị mma. Ihe ahụ dị gị na dị gị mma, ọ dịkwa ụmụaka unu mma. Ihe ahụ dịrị ụmụaka unu mma, ọ dịkwara ụmụaka ndị ọzọ mma, ka ụta nke onye ọzọ ka egbuo ma nke gị ka edozie ya. Ụdị ekworo na ngụbọsị na mmegide juru n'ụwa bụ n'ihi na ndị otu Kristi amụtabeghị ịkụziri ụwa ihe ndị nwere Jesu Kristi kụziri anyị. Ozi ọma isi nke ise si na anyị bụ ihe nke ụwa, bụrụ nnu nke ụwa. Ọ bụrụzie n'eziokwu anyị nwa bụ ihe bi n'ọtụtụ ọchịchịrị aka na-abawanye, anyị kwesịrị iji onwe anyị ajụjụ. Anyị alata n'ụlọ anyị mara otu a di na nwunye si ebi, ọ bụ otu ị ga-esi leta onye mba ọzọ. Ndị Owerri anyị si onye ya nwanne ya nọ n'ụbọ gbakere marị mma ya ndị nọ n'ama. If we cannot love and find ourselves as one family in the Igbo Catholic family, if we cannot love and find ourselves as one in the Catholic Church, how can we teach that same oneness
in the larger Christendom and to the world that is divided by hatred. Ọ dị mkpa ka anyị leba n'ụbọchị taa anyị amara n'ihi na eji esi n'ụlọ mara mma fụmama. Iti n'otu a Pọl na-asị n'ihi na ọ bụ eziokwu na anyị nwe ahụ dị iche iche mana n'ihi na anyị na-eketa oke n'otu ọbara n'otu ahụ Kristi na anyị bụ otu ahụ. Ị makwara na ọ bụ ọbara nọ n'ime gị na-agbakwa n'ime m. Ị mara na imegide m otu anyị mmegide si afụ gị ụfụ ka o si afụ m ụfụ. Ị nwere ike ịla n'ụbọchị taa wee nyocharịa mara ma o nwere ndị ịzọgidere ụkwụ a na-afụ ụfụ gị na-eme ka sọgbu anụ ahụ. Mgbe ụfọdụ ndị Igbo na-asị mmadụ na-eji ọchị eme njọ. O nwere ndị ọ gara ịzọgide ha ụkwụ gaa na-achịkwa echikwa ihe ya achịkwa abịakwa chọọchị anata oriri n'ime ya ka a gasị na ịma gị mana ọ na-awụrụ agbacha ọsọ agụọ maịl dịka Igbo si akọwa ya. Ọ ihe mere na nzukọ nsọ Katọlik a mara abụ anyị na-asị ka oriri nsọ jikọ mụ na gị na ndị otu nke nzukọ oge agha nke ụwa gwụsịrị ka anyị zukọ n'eluigwe. Ọ bụrụ na anyị ezukọghị n'ụwa kedu ka anyị ga-esi zukọ n'eluigwe? Ọ bụrụ na anyị ahụghị onwe anyị n'ụwa ghọta onwe anyị dịka otu n'ụwa ka anyị ga-esi ghọta onwe anyị n'eluigwe? Ya bụ ka anyị bidoro n'ezinụlọ anyị dịgasị iche iche mekere ka ịhụnanya baa ụba kwụsịzịa oke ngụbọsị na oke ekoro nke na-achị ụwa. Ekwela ka ihe a na-achị ụwa chịọkwa anyị nwabụ ndị otu Kristi ka ọ ga-abụ enwere ike isi na ndị otu Kristi hụrụ onwe ha n'anya wee nwee olileanya na ụwa ga-enwe mgbanwe na a ga-enwezi mmadụ ahụ mmadụ ibe ya dịka mmadụ rana hụ mmadụ ibe ya dịka anụ ọhịa. N'ikpeazụzi di nwere anyị Jesu Kristi akụzie nkụzi n'ozi ọma wee chetara anyị n'ezie na ya bụ achịcha dị ndụ si n'eluigwe bịa. Ọ sị na onye ọbụla riri achịcha a asịgoro na ọ nwụrụ anwụ na aga m esi n'ọnwụ kulite ya aga m eme ka ọ dịkwa ndụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'eziokwu a nkụzi a bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ nke anyị ji hiwe ahụrụ ọbara dị nwere anyị Jesu Kristi dịka ihe omimi nke anyị ga-eri oriri ya mana dịka esi hiwe ya mgbe gara aga ọ dịkwazị na oge nke anyị ugbu a n'ihi ọtụtụ nkụzi dị iche iche na-agagharịnụ na n'ihi mmekọrịta ndị kwere ekwe n'ụwa niile. The world is becoming a global village. So o nwere ike ị na-alụ nwaanyị gaa lụrụ onye na-abụghị dị na-abịabeghị chọọchị mbụ ya ekoro na ọ hụrụ gị n'anya soro gị bịawa chọọchị. So ọtụtụ oge ụfọdụ ndị mmadụ na-aga anata ahụ n'ọbara Kristi na-amaghị ihe ọ bụ. Ya mere ụfọdụ ndị ọkachamara ndị jụrụ ese sị ikwere n'eziokwu na Jesu na Eucharistia dị ngozi. The survey came out showing that the large majority of Christians do not believe in the real presence of Jesus. Ụfọdụ ndị nwere nghọtahie n'ime onwe ha, ụfọdụ ndị na-enwe onye kụziri ha ọfụma, ụfọdụ kwanụ ndị maara ihe a mana ọ rara ha ahụ nghọta n'ihi na ọbụla dị ụbọchị a Jesu kụziri nkụzi a ọ rakwaziri ndị mmadụ ahụ nghọta. Ụbọchị a ka Jesu zụrụ mmadụ puku ise 5,000 people were fed. But after Jesus gave this teaching, all of them walked away. Only the 12 apostles remained. Iji gosi gị na o teela arị ndị mmadụ jiri ghọta ha ewe nkụzi a. O teela nkụzi a na-edoghị mmadụ nkịtị anya. O tekwazịa ekwensu ji enweghị nghọta ma enweghị okwukwe a were na-aghọrị anyị maka na onye mma Hosea si n'isi nke n'usoro nke isii na ndị nke m na-agaghị na-adabanye na mbibi n'ihi enweghị ezigbo nkụzi n'ihi enweghị ezigbo nghọta. Ọtụtụ n'ime anyị enweghị ezigbo nghọta banyere di nwere anyị Jesu Kristi. Ụfọdụ ndị na-akụzikwu nkụzi na-emegide ya. Ụfọdụ ndị na-akụzi nkụzi na-emegide di nwere anyị Jesu Kristi na Eucharistia dị ngozi bụ ndị ọ na-awụ o ruo ihe ndị ọzọ a na-akụzi akụzi ha si gosi anyị ebe ọ nọ n'akwụkwọ nsọ. Mana nke ugbu a gbara ka ụbọchị n'aka n'ime akwụkwọ nsọ ebe Jesu nọ sị nke a bụ ahụ m na Matthew chapter 26 from verse number 26. Now Mark chapter 14 from verse 22 to 26. Now Luke chapter 22 from verse number 22 following. Ọbụnadị na John chapter 6 anyị gụrụ n'ụbọchị taa makwa gị gaa na nri ikpeazụ na John chapter 13 gị na Jesu Kristi ezogo ọnụ n'isi na ihe a bụ ahụ m. Ọ kụzichere ya ndị mmadụ ndị ghọtara na nwoke a sị na ihe a bụ ahụ m ajụwasị ka nwoke a ga-esi nye anyị ahụ ya ka anyị rie. Ya bụ na ọ dị n'ezie n'ime akwụkwọ nsọ na Jesu Kristi si n'ihe a bụ ahụ m
ahụla m ụfọdụ ndị ụka ndị ọzọ ụmụnne anyị ndị kwere na Kraịst na ha na-aghọta ha ọfụma agụkatala Jọn a ọ na-ekwe ha ododo anya ha ma ka ha ga-esi dọkapụ akwụkwọ nsọ ahụ ha ebidozi ya onye kwasa ute ya were achịcha anya waa ya na-enweghịzi nkụzi so n'azụ ya. Nkụzi ọkpụtọrọkpụ so na di nwere Jesu Kristi nọ n'ezie na Yukaristia dị ngozi bụ nkụzi mere nzukọ ji hiwe ụbọchị taa. Ọ bụrụ na na-ịghọtaghị ya ma ọ bụ kwere na ya ọ ragbuola onwe ya n'ahụ n'ihi na ekwensu na-eji ya ọrịa anyị. Maka na gịnị mgbe ọ bụla ilere anya n'akwụkwọ nsọ ọ bụ okwukwe na-akpata amara Chineke ji adị ihe. Icheta n'oziọma Jọn isi nke atọ usoro nke 16 akwụkwọ nsọ si Jesu Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na o were otu ọkpara ya nye ka onye ọbụla kwere na ya wee weta nzọpụta ebighị ebi. Gị ekwere na ya nzọpụta ebighị ya ga-adị. N'oziọma Jọn isi nke 11 mgbe Jesu rụrụ na be Meri na Mata mgbe Lazarọs nọ n'ime ili Mata na-asị nna ikwu asị na ị na-ebe nwanne anya gaghara anwụ. Jesu asị ya abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ ikwere na ya maka na ikwe ya erere gị ikwe ya dịrị gị mma. Ọ bụrụ na icheta n'otu oziọma ahụ maka isi nke 16 malite n'usoro nke 16 akwụkwọ nsọ si na dị nwere Jesu Kristi so maazị ga-anụ na-eme ndị mmadụ mmiri Chukwu n'aha na mkpọsị ndị kwerenụ meenụ ha mmiri Chukwu. Ọ sịkwasị ya n'isi nke 17 akara dị otu a ga-eso ndị kwerenụ. Okwukwe dị oke mkpa. Gị nwee okwukwe na Yukaristia dị ngozi ọ bụ ya pụtara na ị ga-aga nata oriri nata ya ka a ga-asị enyere gị achịcha nkịtị. N'ihi na ụfọdụ na-akụzi n'ọwa ọdịnarị wafa na ọwa ọdịnarị biskit otu aka ụfọdụ si ewere ya gị kpụrụ chingọm n'ọnụ gị ga-anata ahụ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi n'ihi na inweghị ezi nghọta. Mana ọ bụrụzie na ihu ihe megị n'obodo anyị Naijiria kemgbe afọ ole na ole gara aga ebe ọ bụla itiri isi na nzukọ Nsụka Liki nwee ebe a na-eme adoreshọn. Ndị mmadụ na-eji ụkwụ gbaa ụgbọala gaa miles ebe a na-achọ ebe a na-eme adoreshọn. Ọ magburu onwe gị ebe ndị dị otu ahụ n'ihi ọrụ ebube na ọrụ ịrịba ama ndị so ụdị ọgbakọ ndị ahụ. Mana nke kasị nke enweghị nghọta na-eso njem ndị ahụ n'ihi na gịnị ụfọdụ ndị ahụ bi n'akụkụ chọọchị Blessed Sacrament nọ n'ime chọọchị ahụ ha bi ma ha na-agafere ebe ahụ banye n'ụgbọ gawa ebe a ga-anata ọrụ ebube ka a ga-asị na ahụ na ọbara Kristi nke ahụ nọ n'ụlọ nsọ nọ n'isi ụlọ ya enweghị ikikere ọrụ ebube. Ọ bụ otu onye siri kwe ebe onye ahụ kwere na nghọta dị ya n'isi bụ na sọsọ ebe Jesu na-akpa ike bụ ebe ebuli elu na adoration ground. Ọ dị mkpa na a ga-ebuli elu na adoration ground nke ụwa wee hụ mana nke nọ n'ụlọ anyị nke ka anyị si eso ya anyị nwere ezi nghọta gbasara ya. Onye nwee ezi nghọta gbasara ya na-eme mmadụ ga na-anata ori kwa ụbọchị eso okwu alụ ọgụ mana ọ aja nkwupụta. Enweghị nghọta gbasara ya ga-eme mmadụ pụta n'ụlọ nsọ Blessed Sacrament nọ n'ime ebe ahụ ọ na-ekwu okwu enweghị nghọta ọ na-alụ ọgụ. Ọ ka aka mmadụ ga-akpọrọ oriri n'ọnụ ọ na-anata ebe o ji nata ori ọ na-efere ndị mmadụ aka ọ na-achị ọchị ọ na-atọ ndị mmadụ mbọ ka a ga-asị na ọ maghị ihe ọ natara ejiri Chukwu amaghị ihe ejere. Dịka nzukọ na-ehiwere anyị emume a n'ụbọchị taa ọ dị mma na anyị ga-enyochakwa nghọta anyị nwere gbasara ahụ na ọbara nwere Jesu Kristi. Mgbe ahụ Jesu na-asị nke a bụ ahụ m nara rie isoro pụta n'ọta sị gị ahụ Kristi si abịa ọ pụtara na ekwele m n'ihe omime ya. Ọ bụrụ na ikweghị n'ihe omume ya ị kwesịghị ịga n'ihi na ịga ị nwere ike itinye onwe gị na nsogbu. Ọ bụrụ na ị gere ntị n'ukwu ọma ekwere anyị taa dịka kwa Pọl ndị ọzọ ji nkụzi ya dịka nkụzi na 1 Corinthians chapter 11 from verse number 23 ọ sị na ihe mere ọtụtụ n'ime anyị jiri nọ na nsogbu n'ụbọchị taa na ọtụtụ na-anata ahụ na ọbara Kristi na-etosighị etosi. Ukwu ọma si ọ bụ eziokwu na mmadụ niile gara anatara ya mana ụfọdụ natara onwe ha abụmọnụ ụfọdụ anatara onwe ha ndụ ebighị ebi. Pọl dị nsọ kwuru ya mgbe gara aga na ọ dị mkpa na onye na-aga ịnata ahụ n'ọbara Kristi ga-amara ihe ọ bụ n'uche wee ga-anata ya. Isoro gaghachi n'otu emume ndị mere eji hiwe emume anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ na Jesu gosiri onwe ya na Eucharist. Ihe a na-akpọ Eucharistic miracle o juru eju n'ụwa afọ niile kwa ụbọchị a na-agba aka ebe ndị mmadụ tụhapụrụ ahụ na ọbara dị nwere Jesu Kristi chee na onwe ihe dị n'ime ya. Mgbe oge rụziri ahụ na ọ ghọọla ọbara akpọkọ ọgbakọ si ndị sayentist ga-cheke ya and they will examine it and tell you that this is exactly a part of a human body and it is a flow of blood from the artery of the heart. Ndị ya nọ n'ukwu akwụkwọ ndị eprovuru scientifically
ndị a na-eprove spiritually ebe niile anyị na-eme adoration ebe niile anyị na-aga bụ ọtụ ndị mmadụ ndị mesara blessed sacrament aka ma mesa monstrance aka ọgwụgwọ nsọ sowe ha dịka o si dị mgbe Jesu na-agagharị n'ụwa. Anyị na-echeta ofu ụbọchị akọrọ m akụkọ akpọrọ m oku ịbịa leta onye ọrịa ewegara m n'ụlọ ọgwụ nwa agbọghọ na-ejighị ahụ mgbe e mechara ya ekpere oruzie mgbe ọ ga-anata oriri ma eweli ahụ n'ọbara Kristi elu si ya ahụ lee di nwere anyị Jesu Kristi, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ozugbo m kwuru ya si lee di nwere anyị Jesu Kristi, nwatakịrị ya gbakọrọ ka m kwukwezie nke abụọ lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ejighezi ejige n'elu bed n'ihi na ọ chọrọ isi elu bed amapụga ihe na-achị ya amaghị m, mana ọ hụrụ ahụ n'ọbara Kristi ahụ bịaruo ebe ahụ. Obi m na-ajụ m sị o ikikere dị otu a so onye mere ya so, ma amaghị m. Nne na nna ụmụaka ahụ n'ebe a ha kọwazịasị akpọtara ya n'ụlọ ọgwụ ebido n'eze ya gbafee n'anya, agwọ n'anya ya gbafee n'obi, agwụ n'obi ya gbafee n'afọ, amaghị ihe ọwụ n'ihi na ihe niile na nwatakịrị na-alụ ọgụ karịrị ya. Mana ọ sị mgbe ike dị n'ahụ n'ọbara dị nwa Jesu Kristi gosiri onwe ya n'ebe ọ nọ ka ọsọ jiri mee ike ahụ dị n'ime ya n'ọkwụ. Anya m emepe n'elu nke o mepere emepe na nghọta m nwere n'ebe dị nwa Jesu Kristi. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu nwechara experience ndị dị otu a ebe dị iche iche ebe Jesu na-egosi onwe ya kpọmkwem na anọ m ebe a. Anyị nwawa anya mmadụ adịghị ahụ ya mana ọ bụla ada ajọ mmụọ na ahụ ya ha etighị isi. Nwanne m leruo anya n'akwụkwọ nsọ, ọ bụghị maka akụkọ ufe ka iji anụ ndị Igbo na-abụ abụ ha na-asị ike dị n'ọbara Jizọs, ike dị n'ọbara ya, ike dị ya, ike dị ya, ike dị n'ọbara ya. There is power, mighty power, mighty power in the blood. There is power, there is power, there is power in the blood. Ike ka dị n'ọbara dị nwere Jesu Christ. There is mighty power in the precious body and blood of Jesus Christ. Just as it was in Exodus chapter 12 verse 13 when the Bible said, when I see the blood I will pass over you. That same power that protects is still in the blood of Jesus. Ma ọ na-enwe ikike ya n'ihu ụlọ gị, mmụọ nwa ga-abata ebe ị nọ. Otu ikikere ahụ na-enye mmeri ka nọ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi. N'ihi na Revelation chapter 12 verse 13 say, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Otu ikikere a nke na-ekwuchitere anyị okwu ebe anyị ga-ekwu ka nọ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi. Nke mere Hebrew chapter 12 verse 24 ji sị anyị that the blood of Jesus speaks a better language than the blood of Abel. Otu ikikere ahụ nke na-akagbu ndụ ochie na atụmatụ ochie ka dị n'ọbara dị nwere Jesu Kristi. Nke mere Colossians chapter 2 verse number 14 say, every written record against us he has deleted them by his blood, he has cancelled them. Otu ikikere nnapụta na nnwere onwe ka dị n'ọbara dị nwere Jesu Kristi nke eji akwụ ụgwọ mmehie. Nke mere 1 Peter chapter 1 verse 18 ji asị anyị enwere ikikere na ọ bụ ọbara ka eji kwụ ụgwọ ihe ndị nna nna anyị ha mere akwụcha ụgwọ a anyị ejighịzi ụgwọ ọzọ. Ọ bụ otu ikikere a ka na-edu nzukọ n'ụbọchị taa. Ọ bụ otu ikikere a ka na-enwetara anyị nwere onwe. Ọ bụ otu ikikere ka na-enye anyị ndụ ebi ebi. Ya mere Jesu ji kụzie n'ozi ọma taa sị onye riri achịcha nwa ọbara ọ bụ nri ezie ka o riri, asịgoro na ọ nwụrụ anwụ aga m ekulite ya n'ụbọchị mkpeazụ. Ọ pụtara na ikikere ndụ ebi ebi nọkwa n'ime achịcha dị ngozi ya. Ka anyị na-aga n'ihu na emume anyị n'ụbọchị taa, ka anyị yọọ Chineke amara iji ghọta ikikere a dị n'ahụ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi, iji ji otu a nabata ya ka ọrụ ejizie ya ịgba anyị ume na njem anyị n'ụwa, ijikọba anyị na ọnọdụ ekwensu, ịsachapụ akara mmehie dị n'ime anyị na idu anyị n'ụzọ nke ndụ ebi ebi. Ajụjụ m na-ajụzụ gị n'ụbọchị taa, ị kwere n'ezie na Jesu nọ na Eucharistia dị ngozi? Ọ bụrụ na ị kwere na ya, ọ ga-egosi onwe ya otu isi akpa agwa, otu isi abịa Jesu nso ma ị na-abịa nara ya. Ọ ga-egosi onwe ya otu isi ebi ndụ gị na otu isi eketa oke na adoration a na-eme na parish, na mgbe ị na-ezopụ bịa n'ọrụ onwe gị nwayọọ n'ihu blessed sacrament, ma ọ bịa aja misa ma ọ bụghị morning mass, ọ bụrụ evening mass. Ọ bụrụkwa na ị na-ekweghị na ya a na-aga n'ahịrị ga na ịga, enwekwara ike iso gara. Mụnwa ụfọdụ amaghị otu obi gị dị, ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, ndị dikin na ndị nne na-agba odibo amaghị otu obi gị dị, mana Jesu amarana. Ma chetakwa na akwụkwọ nsọ si na ndị natọrọ ya na-etoghị eto, ndị bere ya nso na-etoghị eto, ha natara onwe ha amamikpe. Ya mara ọtụtụ ji anwụ n'ụbọchị taa. Maka Chineke kwe ka anyị soro na ndị ahụ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi ga-ebutere ndụ ebi ebi ghara na ibutere anyị amamikpe
n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Welata isi ala ebe ị nọ ugbu a. Yọọ Chineke ikikere iji gaa ezi ndụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Biko Chukwu eji m obi m niile na-arịọ gị ka ndị ghara iche ụzọ. Biko nara ebere nkume gị. Chukwu afọma nara ebere nke anyị na-ekpere ụbọchị taa, ka anyị ghara n'ije ụzọ na nkụzi gbasara ahụ na ọbara dị nwe anyị Jesu Kristi, mana ka anyị si nkụzi ya ziri ezi nke akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ụbọchị taa wee gaa njem dịka ụmụ gị n'iketa oke na ahụ na ọbara Kristi, ka ọ ga-abụ mgbe anyị richara n'oriri nke ụwa anyị ga-eso n'oriri nke ga-adị nnukwu na ala eze gị ebi ebi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Unu mụrụ n'anya ka anyị kulie n'elu ugbu a were kwagharịa nkwa nke okwukwe anyị na-atọ n'otu dị ngọzi, ya bụ ajụọ m unu ikwere na Chukwu Nna onye pụrụ ime niile, onye kere eluigwe na ala, ikwere na di nwere anyị Jesu Kristi onye a mụrụ site n'ike nke Mmụọ Nsọ na Virgin Maria, onye a kpọgburu n'obe n'oge ọchịchị Pontius Pilate, onye nwụrụ ọnụ si na ndị nwara nkulite rọgoro n'eluigwe nọdụzi ya n'aka Chukwu Nna ugbu a. Ikwere na Chukwu Mmụọ Nsọ na nzukọ nsọ Katọlik na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara nke njọ na mbilite n'ọnwụ nke arụ nakwa na ndụ ebi ebi. Nke a bụ okwukwe anyị ji aṅụrị na-ekwupụta ya n'ime Kristi Jesu onye nwe anyị. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne m hụrụ n'anya, okwu Chineke adara n'ime ndụ anyị n'ụbọchị taa, ka anyị jiri n'okwukwe n'ime ahụ na ọbara dị nwere anyị Jesu Kristi wee yọọ Chineke maka ihe na-akpa anyị, ihe na-akpa nzukọ ahụ na ihe na-akpa ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a. Anyị ga-aza bụ Chineke leenụ mmụọ, leenụ mmụọ, leenụ mmụọ, lee mụ n'ike agwụghị ọnụ mmụọ. Chineke leenụ mmụọ, leenụ mmụọ, onye nke ụwa, leenụ mmụọ, lee mụ n'ike agwụghị ọnụ mmụọ. Na-eme mma, leenụ mmụọ, leenụ mmụọ, onye na-eme ụwa, leenụ mmụọ, lee mụ n'ike agwụghị ọnụ mmụọ. ka ekpe ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik, ka makwa ka popu anyị bụ Francis, ndị nnukwu ụkọchukwu niile, ndị bishọp na ndị fada, na ndị ọbụla na-agụ, ndị ọbụla na-achụ àjà n'ụlọ ụka, ka ha nwere okwukwe dị ike ruwere àjà nke a na-achụ kwa ahụ nke ọbara Kristi anyị ayọkọ Onyenwe anyị. Ọ dị mma, na-eme mma, leenụ mmụọ Chineke, leenụ mmụọ onye kere ụwa, leenụ mmụọ, lee mụ n'ike agwụghị ọnụ mmụọ. Ka ekpe ekpere maka onwe anyị, otu anyị si mata ihe gbasara ahụ na ọbara Kristi, ka o nwee ike tinye anyị n'ime obi, ka anyị hụ Kristi n'ime onye ọbụla, ka makwa ka ndị ogbenye anyị ayọkọ Onyenwe anyị. O Chukwu bi n'igwe, Chineke, ọ dị mma, na-eme mma, leenụ mmụọ, Ka
kpee ekpere maka inwe okwukwe miri omimi na Kristi, ikwere na Chineke nọ n'ezie na Eucharist. Ka anyị nwee okwukwe a n'ime onwe anyị, ka anyị nwekwa okwukwe a na mgbakọ anyị, ka ndị nwoke na ndị nwanyị na ụmụaka nwee ike ịbịa kpụrụ Chineke ikpere n'ala. Ya yọọ Onyenwe anyị. O Chukwu bi n'igwe, Leenụ m, Chineke leenụ m, bi n'igwe, leenụ m, abịara m n'iru gị. Ka anyị kpee ekpere maka onwe anyị gbakọrọ taa n'ịchụ àjà nke misa. Ka anyị nwee okwukwe ikwere na n'ezie anyị nwere otu ahụ na Kristi, na anyị na-eri ahụ Kristi ka anyị rite ndụ nke ga-eduba anyị n'eluigwe. Anyị ayọghị Onyenwe anyị. Chukwu na-enye ndụ, Leenụ m, Chineke leenụ m, onye nọ n'ọchịchị, leenụ m, abịara m n'iru gị. Ka anyị kpebere maka ndị niile na-arịa arịa n'etiti anyị na ndị ọla mmadụ nwụnahara, na njem niile nke anyị na-eje, ahụ nke niile anyị nwa na-ata. Ka anyị nwere okwukwe na ike dị n'ọbara Yesu. Anyị gbakwute ya, ọ ga-agwọ anyị, zọpụta anyị n'ajọ ihe niile nke na-akpa anya. Ya yọọ Onyenwe anyị. Ojibọrọ eme mma, Leenụ m, Chineke echetụ oge si ike, leenụ m, abịara m n'iru gị. Ka anyị kpee ekpere maka anyị niile ndị na-anata ahụ n'ọbara Kristi na Eucharistia, na ndị niile nwụrụ anwụ natakwara ọbara Kristi ma ha dị ndụ. Ike nke awụ ọbara Kristi ga-enyere ha aka ibilite n'ọnwụ n'ikpeazụ, kamakwa ka ndị niile bụ ndị otu anyị nwụrụ anwụ. Anyị na-echekwute nwanne anyị nwoke wụ Ignatius Njọkụ na Ferdinand Ojinnaka na ndị ọzọ niile kwere n'oge gara aga. Anyị ayọkọ Onyenwe anyị. Chukwu na-eme mma, Leenụ m, Chineke leenụ m, echetụ ise, leenụ m, abịara m n'iru gị. ka anyị hụlata isi ala ugbu a yọọ Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa anyị, wee were ọnọdụ ụwa nke nọ n'oke nkewa wee chee Chineke n'ihu ka ụdị ya chi udo na ịdị n'otu. Ezinụlọ dị ise iche nwere nkewasị, ka Chineke wee wetara ha ịdị n'otu. Na nzukọ Kristi zuru ụwa niile, ka ịdị n'otu nke ahụ n'ọbara dị nwere Jesu Kristi jikọba ha ọnụ. Anyị ayọ nna anyị dị nsọ bụ Virgin Maria, onye izizi Chineke kpọrọ oku ịnabata Jesu, o wee sị emem, ekwere m, ka o tinye anyị n'ekpere ma tinyere anyị ọnụ n'ekpere ebe dị iche iche ọ dị anyị na mkpa dịka anyị na-ekpe. Ekele Maria, ejupụtara na gracia, ụwa menyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịghazị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị ndị anyị ọtịta n'ọgwụgwụ. Chukwu afọ ma biko nara ekpere na arịọ nke anyị na-ebu ụmụ gị chere n'ihu ocheeze gị, ma mezuoro anyị karịa otu anyị rịọrọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Kristi dị nwelu, Ụkọchukwu ebere na-erunye achịcha na mmanya.
na mkaja amụrụ na chụbiri ga-asọ chukwu nna ji ike niile nara n'ụmụ onye nwanyị nara aja n'aka gị ya na maka ọdịmma nke anyị na nke Kristi dị asọ. Onye nwe anyị biko wụkwasa ngọzi gị, onye nwe anyị nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ehunyere gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi eburu ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwa n'anyị. Ọ bụ ezi ụkọchukwu dị ebi ebi, onye dowere anyị emume aja nke a dị ọkpụ. O nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta. Bịa ma anyị wụ ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ n'emume nke a dị asọ gosi ọnwụ ya wee ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị ime ọma niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nsọ, 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 ozibuwa Chineke igwe ndị agha, ebube jupụtara n'eluigwe n'ala. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi onye bịara na onye nwe anyị. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Hozana, 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 Hozana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ, ezi o kwesịrị ekwesị tinye niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ dị nwere anyị, na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ na-edo ha nsọ na ndụrụ ga ndụ niile. Ị na-ahapụ ịkpọkọrọ gị ndị mmadụ ndị gara achịrị gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị ebunye gị onyinye ndị ya osise ụlọwa, were umeala narọ ka ido ha sozi kwasara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke nwa gị Jesu Kristi onye nwe anyị, onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme mme inye ekene nke a na anyị asị mbọsị eduru ya nye n'ọnwụ, wee were achịcha nye gị ekene n'otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke ha rienu ya unu niile nke abụ ahụ nke a ga-eduru ihe maka unu. ọkụ rere ere, bịa nara aja rie. Ụmụ gị nọ n'obi gị na-amasị gị mma mma, biko nara ya nna gọzie. Otu abụọ ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị,
o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'ụtụtụ bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke aṅụrụ ya ọnụ niile nke adịgo nke ọbara nke ọgba ndị ọhụrụ dị ebebe agaba ya n'ihu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara ha njọ na emelu nke ha na ncheta nke aja niile hunyere gị bụ aja otito gị biko na ya na gọzie anyị onye nwe ndụ na gọzie anyị. ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu Anyị na-ewepụta ọṅụ gị, na-egosikwa mmelite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. O Chineke nna, ebe anyị na-echeta ahụ nke otu nwa gị ji gbapụta anyị na mbilite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgọrọ n'eluigwe ya, ebe anyị nọkwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ, anyị ewere obi ekele tụnyere gị aja nke dị ndụ, aja dị nsọ. Anyị na-arịọ ka ilekwasị anyị na onyinye nke nzukọ gị, were hụ n'ime ya onye n'ụwa eji chụọ aja nke emedara gị obi maka njọ, mee ka anyị bụ ndị si n'ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ, were si na ya bụrụ otu ahụ na otu mmụọ na Kristi. ka Kristi n'onwe ya were anyị nye gị dịka onyinye zuru oke mgbe niile, ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstọl na ndị egbere m n'ihi okwukwe na ndị nke gị niile dị nsọ were keta oke na alaeze n'igwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ gị mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. anyị ji umeala rịọ gị o sebụrụ ụwa ka aja nka mere ka anyị na-agịdịkwa mma ọzọ wetụrụ ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka nwa odibo gị bụ Pope Francis na bishọp anyị bụ Cardinal Joseph Tobin, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọlta gị niile na ndị niile Kristi ji ọbara ya were gbatara gị, mee ka ha kwudosie ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. Nara o sebụrụ ụwa arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị kpọkọbara n'ihu gị n'ebe a, were ebere jikọọ ụmụ gị gbasara n'ụwa niile. O nna nwere obi ọma, nnabata n'alaeze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụgoro ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere iru ebe aha soro ha biri na-aṅụrị n'otito gị ebebe site na Kristi dị nwenụ anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Kụziere anyị
were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke mbọsị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwenye na nwanye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụla n'ajọ ihe niile, were ebere nye n'oge nke anyị site nye aka ebere ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ahụ nsogbu niile, were chekwube dị nso na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị nke ike dị nso ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị ya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ikike otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekele nke udo. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere biko. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere biko. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nwatụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo biko. Ahụ Kristi bụ sọma ya bute, ọbara Kristi ga-eji gbapụta ụwa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee ndị nwere anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Ekpere maka ịnata oriri dị nsọ n'ime mmụọ. Dị nwere m Jesu Kristi, ekwere m na ị nọ n'ezie na Eucharistia dị ngọzi. Ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile. Mkpụrụ obi m na-achọsi gị ike. Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịnata gị ugbu a na sakramenti dị nsọ, biko kwe ka m were ezi mmụọ m nabata gị. Bata ka ị bere n'ime m ka m bere n'ime gị. Ekwela ka nkewapụ onwe m n'ebe ị nọ. Jesu obi ebere na obi umeala. Jesu obi ebere na obi umeala. Jesu obi ebere na obi umeala. Dimelo Jesu Christi, que onda Eucharistia, bico viao, via birinimem, birinimem, ndumadin so, esigo dimwe.
ga-enwe ndebi ebi. Onye ọbụla riri ya gbachitara dị ndụ ọgwụ ihe ọma Kristi na-akpọ n'oku na-aga m aza. Aga m eje nara ahụ Kristi, aga m eje nara ahụ Kristi, ahụ dị nwenu Jesu Kristi niile n'elu, ahụ dị nwenu Jesu Kristi niile ụzọ ndị ọma. Ọ bụrụ na unu eri ahụ m, ọ bụrụ na unu aṅụghị ọbara m, unu ama enwenata ndụ n'ime unu. Okwu Jesu bachicha na-enye ndụ, ndị ọma Kristi na-akpọ n'oku na-aga m aza. Aga m eje nara ahụ Kristi, aga m eje lọta nara ahụ Kristi, ahụ dị nwenu Jesu Kristi na-enye ndụ, ahụ dị nwenu Jesu Kristi na-ịdị ụtọ ndị ọma. Aga m eje nara ahụ Kristi, aga m eje lọta nara ahụ Kristi, ahụ dị nwenu Jesu Kristi na-enye ndụ, ahụ dị nwenu Jesu Kristi na-ịdị ụtọ ndị ọma. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, i sitela n'oriri ahụ n'ọbara gị nke a dị oke ọnụ, nke anyị na-anata n'ụwa, na-egosi anyị akara ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta n'aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ana m eji ohere a na-ekele mmadụ niile ndị sonyere na mmemme oriri ahụ n'ọbara dị mụ na Jesu Kristi n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ ezie na dịka anyị si na-emebu na mbụ, anyị enweghị ohere ịgba akaebe ikwupụta na ahụ na ọbara dị mụ na Jesu Kristi na bụ nri nke ndụ ebe ebe n'ihu ọha mmadụ n'ebe dị iche iche anyị na-agagharị. N'agbanyeghị nke anyị ji obi ụtọ na aṅụrị na-agba akaebe n'ezinụlọ anyị dị iche iche n'ime mmụọ anyị n'oge dị ugbu a maka nnukwu ngọzi na onyinye nke ahụ na ọbara dị na Jesu Kristi na-ewetara anyị n'oriri nsọ. Na-ekelezi ndị ụkọchukwu gbakọrọ n'ebe a, Fada Albert duru anyị na ajamisa dị asatọ a, Fada Peter Diki na-emerụ ụwa na Choir Mistress Ogo ọ nọ ebe a na-enye aka na-akpalitere anyị ukwe. Na-ekele our media team maka ụzọ dị iche iche unu si na-agba mbọ iji hụ na ụmụnne anyị ndị na-ezinụlọ dị iche iche nọ na-eritekwa oriri enweta oke na ajamisa dị asatọ anyị na-achụ ebe a. Ọkwa ka anyị kwupụta dịka ntụziaka Cardinal anyị, the Archbishop of Newark, Cardinal Joseph Tobin, na onye na ntụziaka na malite echi bụ June 15th ka anyị ga-amalite mepe ụlọ ụka maka weekday masses. Usoro eji eme nke a iji hụ na anyị complyere with the regulations ikipụ 6 feet distance na ihe ndị ọzọ, na onye chọrọ ịbịa mass evening masses ndị ahụ a ga-etinye na website ndị ICC attendance sheet, ga simply register na adị ga-abịa mass ụbọchị ahụ. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị ọnụ ọgụgụ ga-abịanụ, ka anyị nwekwana ike imeke sure na anyị na-esonye n'usoro dịka esi nye ntụziaka na Archdiocese.
So because register ahead of time so that by midday we know na the Kwamadole gets sonye na misa in the evening. Our morning mass is 8 o'clock. I get see na live streaming. I think I name but evening masses I get normally 6:30 p.m. We can now come to the church and then observe all the precautionary measures as directed by the Archdiocese of Newark. Malite na izuka na-abịanụ na Sunday na-abịanụ mgbe ọnwa June ga-agba mkpụrụ ụbọchị 21 21st June. Oge ahụ ka anyị ga-emepe ụlọ ụka. Anyị ga-ewetakwa attendance sheet iji gosi maasị nke ị ga-eje. Iji hụ na ọnụọgụgụ anyị n'ihi na ụnụ makwa ọnọdụ anyị nọ n'ime ya enyere restriction na agaghị enwe more than 50% capacity of a sitting arrangement n'ụlọ ụka. Ya mere anyị ga-enwezi maasị atọ maka maasị ndị Igbo. Nke mbụ on Saturday 4 p.m. na uhuruchi, Sunday 12:30 p.m. and 3 p.m. on Sunday. Ya maasị atọ nke gọnwa gị ga-enwe ike bịanụ, please the register ahead of time so that anya mana ọnụọgụgụ ga-abịa ka anyị ghara ịkwụkọta ọnụ n'otu maasị maọbụ ikekwa ga-abịa asị gị na ọnụọgụ ezuola gị gaa na maasị nke ọzọ. Ikekwa ohere ị nwere ga-ede register ahead of time. I ga-etinyekwa the registration link na our website so that we're able to look at it and then identify the mass gathering. Now Saturday on the 20th of this month, I get a meeting. Maka onwere in the task force I ga họrọ wa ụmụnne anyị n'ebe dị iche iche ma ndị Eucharistic ministers ma ndị ushers ka ha nwee ike soro bịa nye aka anyị hazie usoro anyị ga-eji wee hụ na onye ọbụla na-akọmplai na nhazi a na-ahazi ka onye ọbụla nọrọ n'udo na obi aṅụrị wee chọọ aja misa dị nsọ. I'm going to meeting with other ministries. Ije hụ ma ndị kwaya anyị ga-ahazi ya nke ọma na a ga-enwe ndị ga-ekwe 4 p.m. mass, ndị ga-ekwe 12:30 mass, ndị ga-ekwe 3 p.m. mass. Ka onye ọbụla n'ime anyị soro keta oke nwekwa ike sonye na usoro anyị nọ. This is like a new normal. Oge na-adịghị anya ihe niile ndị agafee anyị nwekwa ike hazie onwe anyị ka anyị si na-eme. Na-eji ohere a na-ekele mmadụ niile ndị Igbo Catholic community niile na dịka ntụziaka ndị anyị nyere ụzọ anyị ji na-enwe ike igosipụtakwa afọma anyị, onyinye afọma anyị, na-ekele otu n'ime ọnọ ndị nke na-emelụ their check maọbụ ndị bịara ụlọ ebe a bịa drop off their check maọbụ ndị na-esi na the parish link anyị wepụtara na-egosi obiọma ha na obi ekele ha n'ebe Chineke nọ. Ka Chineke kwado ma nọnyere ma gọzie anyị niile. Ka anyị sonye imepe ụlọ ụka ka ọ ghọrọ anyị ihe ọhụrụ, onyinye mmụọ nsọ ọhụrụ na dịka Fada Albert ji kwuo n'ụbọchị nke taa ka anyị gosipụta n'ụzọ pụrụ iche ndụ ọhụrụ nke anyị nwere site na ịdịkọta n'otu obi nwanne na ịhụnanya. Ka anyị were ya na-efe Chineke anyị ka ihe ọhụrụ ngozi ya ịdịkọ n'otu na ihe nke na-esonye n'usoro ọma iji na-efe Chineke. Ka Chineke na-agọzi anyị ka ahụ na ọbara dị na Jesu Kristi anyị na-anata mgbe niile ka ọ ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke ebere bụrụkwa ihe ga-ewetara anyị udo ịdịkọ n'otu na gracia ya site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Udo dịrị ọnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jikere gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa kwụsịgo lawa n'udo. Let angels worship for, bring forth
Ibrahim,